आज्ञा नमस्कार मुझे आपंकर प्रिय प्रतीक स्वागत करुच्ची आम नुआ चैनल नुआ वीडियो को जो थे आम चेष्टा करूँ किसी नुआ कनसेप्ट देवाई कौन हम आम पाखे तेलुगु तमिल आ कन्नड़ कनसेप्ट अच्छी ताले कौन कहते कॉपी माल देखिए ताले देखुना तेरी कसम शिवानी शिवानी मोदो जो माफी बिनी तेरी कसम शिवानी शिवानी गंजी माड करी बिनी dam dam bam 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 हेलो ಕೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿನ ಚಿಬರ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಸಲ ಕಪ್ಪಿ ಕರ್ಸಿನ ರಮಸಾಳ ಜೈತ್ರ से ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿನ इलो मालो देखिले तो कॉपी माल करू करू चार टिक इज्जत थिला सेटा भी गला तो सहीत पई खास सहीत पई आज मैं जाउछु आगो थाटर माल लेखक डॉक्टर लागम बाकू तो लेट न करी चालम जिबा डॉक्टर लागम बाकू चले एटा मो डायलॉग नो चिट्टी मोबाइल डायलॉग बुडी मारतिली चले चले भाई चला 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 अरे पहुंच गले पूरा पहुंच गले कौन बे गाड़ी ना उड़ा चलाउछु जल्दी जल्दी पहुंचे देलु ओह नो अबे हां बे हे गले उला 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 जल्दी उला जल्दी ए भाई 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 Don't touch me! अच्छा मु कौन कहूतली कि डॉक्टर लागबा घरटा कहूती तमे मते पचारुछ तांका घर कौठी काई सुकला टेंशन दउछ भाई तमे कन जानना आज म जाऊ नी मोहाल मांडा अरे भाई ए जो डॉक्टर लागबा घरटा कहूती नी मोहाल मांडा संध्या बेले टिके घर आड़े ए भाई अच्छा ये जो डॉक्टर लागबा घरटा कहूती ତାଙ୍କ ଘର ବେବୁଡ଼ିକ ଲାଇନରେ ସିଧା ଯିବ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟେ ପଡ଼ିବ ସେ ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଯିବ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବନି ତୃତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିବ ଘରେ ତିନିଟା କବାଟ ଥିବ ପ୍ରଥମ କବାଟ ଯିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ କବାଟ ଯିବନି ତୃତୀୟ କବାଟକୁ ଯିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବ डॉक्टर लागबा ना 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 वो बहु फटा वो बहु जान के कोई भी जानी नहीं हां हां भाई बेबी कौन पकड़ ए भाई डॉक्टर लागवा मिलियनी हे भगवान अरे का को तो गोटे पठाओ जे कि कहबो डॉक्टर लागबा घरटा कोठी अबे सुन तो सपड़ के सुबुजी ना शिव हिरोइन जामाले अबे सुन कन्नडरा इमिल्लाह गुलचुल्ला सुलचुल्ला मोने देखो शिवनेला मत ओनानी कुछ औषध दे लेके दो गोटा गुणो हो सर अबे लागमा सर 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 सारे गोड़ गोड़ ले जो ना सारे के तमे कहलो मो पर तो की काम सर हम पर बीसी रु आइछु बीसीबी बीसी माने सर विश्व सिने प्रोडक्शन मु आइली बीसी पर होची बरा छाड़ी पकैलु देखलटी मु कहउथिला सर रे मजा लागल कोटे सर हम गोटे इमिता स्क्रिप्ट दरकार जा को देखले ओडिसा लोक पूरा बार बार देखथिबे पूरा पागल होई जिवे ओ अच्छा तमने तुमरो केमिति स्क्रिप्ट दरकार कहलो सर हम गोटे सस्पेंस थ्रिलर वाला स्क्रिप्ट दरकार अच्छी 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 कोणटा तो नंबरटा 7 चाकुंडा गछ 4 नोडिया गछ एपटे गार मझिरे जीरो बेले पहिले खडिस्ते नाडू कॉल करिबार Oh my God! हेलो खडिस्ते नाडू हां अरे जो 1999 मसिया जो ससन थ्रिलर वाला स्क्रिप्ट लिखिथिले हां हां जो बाली पकड़ गंजी टेडी ओहो लूना ओहो हां हां
ଆଚ୍ଛା ପାଇଗଲେ ବୋଧେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଣି ନିଅ ସାର୍। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସେ ଆଉ ପାଉନି। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି, ଶୁଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ଟା କହିବି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଏବେ ଲେଖୁଥିଲି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଶୁଣ, ଷ୍ଟୋରିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୀର ଆଣି। ସାର୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଛୋଟ? ନା, ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼। କ'ଣ? ତା ମନ ରୁହ ମ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ। ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ତା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସାର୍ କେମିତି କେମିତି? ଦେଖୁନ ପିଲାଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଡବାଟିକୁ ଦେଖି ଖୋଲୁଥାଏ, ତାପରେ ଝିଅ ଅନେଇ ହସୁଥାଏ, ଝିଅ କ୍ଷୀର ଦଉଥାଏ, ପୁଅ ମନ କୁତକୁତ ହଉଥାଏ, ସେ ଦଉଥାଏ ଇଏ ନଉଥାଏ, ସେ ଦଉଥାଏ ଇଏ ନଉଥାଏ, ଦେଲା ଦେଲା ଫଳରେ ପୁଅ ଖାଲି କୁତକୁତ ହଉଥାଏ। ତାପରେ ଡବାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭିଡ଼ି ଦଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବାଇ କହୁଥାଏ ତା ମନର ପୁରା କୁତକୁତ ଖେଳିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଝଡ଼ କେମିତି ସାର୍? ଦେଖୁନ ସାଡ଼େ ନୁହଁ ଇଆଡ଼େ। ସକାଳ ହେଲା, ପୁଅ ଆସିଲା କ୍ଷୀର ମାଗିବାକୁ। ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ, ପୁଅ କହିଲା କାହିଁ? ଝିଅ କହିଲା ସେଠି ଦେଖୁନ। ସାର୍ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା? ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦବା ନେବା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସ ଗାଈ ଆଉ ବିକିଆନି। ଆଉ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦବାର ବା ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ସେମିତି ଚାଲିବ। ଦେଖୁନ, ଆରେ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ନୁହଁ, ଆରେ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ବି ନୁହଁ, ଏଇଠି ଦେଖ। କି ବେକାର ଲୋକ। ସାର୍ ଏବେ ଜାଣ ତ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦମ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ସାର୍? ପୁଣି ସକାଳ ହବ, ପୁଅ ଯିବ କ୍ଷୀର ଆଣି। ମେହକା ମେହକା ତୋ ଦେହ ମହକ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହଁ କହୁନ। ମତେ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଆଉ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ତ ମତେ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ ତମକୁ ମୋର ଆଣ କୁହ ନା। କହିଥିଲେ ତମେ 3 ମାସ ହେଲାଣି କ୍ଷୀର ପଇସା ଦେବ। ବାକି କଲେ ହବ ନା? କ୍ଷୀର ପଇସା ଦେଇଦବ ନା। ଗଲ କୁଆଡେ? ଆମ ଏଇଠି ବା, ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ସାର୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ? ଆଗକୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ତମେ ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖେଇ ସାର। ଏଇଟା ଦେଖେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 7 ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ 4 ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏପଟେ ଗାର ସେପଟେ ଗାର ମଝିରେ 0 ବେଳେ ପଇଲେ ଡକ୍ଟର ଲାଗଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟାଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବୋଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଗୋଟାଏ ସାର୍।